Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama, guru batan kaula sareng guru ajunan secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Syafi'i Radhi, sangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ta'zimi. Terjugan ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Syakir Wajdi, juga sangat abdina amul ja'aki, sangat abdina ngagungaki. Tak kalib ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Naufal Zaki, juga sangat abdina amul ja'aki, abdina taati. Dan semoga setelah kak ditusarang Allah Subhanahu wa taala iparingi lanceng umur sebarokah, iparingi kesehatan sehingga bisa abekta kaula ajunan sampai bekto selangkong abid untuk pakun adzikir ben semak dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda seteja para kiai selain serabu kak dinto nyuwun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula ta'uning asmaipun. Tapi meskipun tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku di sesetempat. Terjugan sahibud da'wah wa sahibul manzil yang kika dinto Bapak Haji Syafi'i sekeluarga. Ben seteja ajunan saya ampun rabu dak kak dinto baik laki atau bebini. Saya alhamdulillah meskipun ocen dan kewaliban pancen dengan tak akin jeken. Karena makai akin jekan pakunucen yang mantar bi Allah celep sampai nikah ya papakuna celep sampai ke arah mahsyar, amin. Alhamdulillah kaula ben sampean bisa ala ko saya ketika dinto keng karena pertolongan Allah. Pramila dari kak dinto aku cek nikah dari Allah pabalik Allah kena ben syukur maca di Gusti Kanjeng Nabi nikah tak oleh hidayah tak Islam makin maca di macam di cak saking karo panakan apa endana nanti saya hanya masyarah Abu Lahab. Pramila dari kak dinto kaula ben sampian mungkin mengadakan safari sampai 41 malam mungkin apa mungkin dalam rangka apa? Dalam rangka zikra maulidin Nabi amoloten aslinah maulidur Rasul, maulid hari kelahiran otabah bekto kelahiran yang biar yang matur pah yoba bulan mulot napa mulot ni kecolok bulan ngalle ke situ ngakan ya bulan mulut ya. Aslinya mangkene ke Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ni ka pun ulama termasuk bulan setada kemuljana sekali. Pada bi hari Senin. Senin ni ka termasuk hari setada kemuljana sekali. Pada bulan Rabiul Awal bulan setada keistimewaan sama sekali. Mangkana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Allah palahir hari Senin bulan Rabiul Awal. Apa napa mun Kanjeng Nabi lahir malam Jumat orang Mekkasen pah ngucak ya mi tak mulja cak rembi malam Jumat. Kalau Rasulullah dilahirkan di bulan Ramadan orang akan menyatakan ya patut mulja cak serembi bulan Roma. Kanjeng Nabi mulja ni kalau akad tengka are lo akad tengka bulan lo pada bi kula ben bi sampian. Kula bi sampian kan akad tengka are nggih. Akad tengku bulan, kaca bulan apa? Tekepek, lah takut tekepek. Bangun Roma, bulan apa? Lah takut tekepek.
Sampai sabi ini ya, burung, tekok tekepe. Mati hari apa juga? Mati kemis beki, bu, mati ki beki je kana, marin abek kiban banyak mati aku. Maki mati ni semanis pakun saya bekeban bi malaikat maut dia. Tak kira pahe torot, keng korobek ton tak pangki, napa sampian saya tak ada gula sebudian. Oh tak bisa balik ke, gula, saya mati sebudian. Sudah karta akhir sekali pun kepati je. Sampai pak polotung malam bahkan mungkin kau leben sampean ajen-ojen keng untuk apa dengaki bunga na aba dak kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Anga bunga dak kelahiran Gusti Kanjeng Nabi nikah apuk teh bisa selamat orang yang paling celaka. Pasera Abu Lahab nikah majadi Gusti Kanjeng Nabi. Mungkin apa mungkin? Abu Lahab itu berteman dengan yang namanya Abu Jangkel. Abu Jangkel ni kebeni penakan nak. Si penakan Abu Lahab yang sekancan telok nikah. Empat Abu Jangkel, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Tomang, Abu Bakar kafir. Mun Abu Bakar beni Abu Bakar si bahasa Arab, Abu Bakar kanto, Abu Obaran. Lah Abu Lahab ini adalah orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah. Abu Lahab itu dienas oleh Al-Quran masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sejelep mak le binar gelu. Sampeyan insyaallah niki lagi keleben baro karena bagian saja nocen insyaallah amin bagus te Kanjeng Nabi. Saya khosok. Mun setak khosok paling kami mimpi akemi karo dik. Kenge jeling akibi kula gelak medem kabeh nggih. Tak oning semedem napa cukup mi kenge jaga apa kenge khosok. Yang sejelas jeling akibi kula medem jadi khosok lah. Insyaallah amin bagus te Kanjeng Nabi. Amin. Cak lakar dua ni kami mimpi seungguhan, amin pe Kanjeng Nabi ni kaungguhan, amin pe akemi ni kaungguhan kiam. Jadi mun sampai cepek je siap koy. Mantar amin pe bagus te Kanjeng Nabi kabeh amin. Abu Lahab itu punya budak perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah sering Abu Lahab Suwaibah. Kakek aberngi Aminah setedung, polan Aminah ngandung takok rembik tengah malam. Akhirnya Suwaibah ni kebudakan Abu Lahab aberngi Siti Aminah. Bertepatan pada malam Senin 12 Rabiul Awal hampir menjelang subuh. Allah matoron 4 bidadari dari surga. Fasintani min huril jinani tabattata Asyatum ma' Maryamu bintu Imrani. Allah matoron 2 bidadari asli sedua Siti Asia binina Fir'aun ben Siti Maryam ring sepuna Nabi Isa sareng Allah dari taman-taman surga epatoron khusus untuk menyambut kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kelahir tak cokok mengkui bidan bututu bulala bulilis bulina. Tapi bidan langsung bidadari dari suar. Apa huk? Ambil cetak santak saya gelak cukup mereka kira. Ngencat cala bola. Mun tak lemari aku meg. Iya mun lemari aku meg lepas kaji lo papi. Cok jambur mun becar. Lo tahu iya. Ya lah karo kan reken bayi mun po kang angak mari aku meg. Karena mun iya yang ending kapan aing leko ya aku meg. Mun ngari kan leko kabeh saya angak saya aku meg. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya karena Rasulullah lahir saking dari istimewa Kanjeng Nabi bidana dari suar lahir tidak lewat jalan normal. Kebayaki jalan khusus. Apa Gusti Kanjeng Nabi istimewa cak lebat jalan sebiasa. Kebayaki jalan anyar sareng 4 bidadari nikah. Amma jalan seanyar dalam kitab banyak cerita aki eba bener bucil yatta secil bucilan. Yatta sa apa hu? Cengko tak tu nyaman lah. Kula nak kanak kene. Mangkana benih keng dak pandek keng kita renjang kula. Insyaallah kula ku ki renjang, jadi ngode kula. Ki nole cekok neng. Ketika baginda Rasul lahir, Suwaibah ini berlari menuju Abu Lahab. Tuan, keponakan sampean sudah lahir. Keponakan sampean sudah lahir. Lahir Suwaibah. Iya, berubah. Parobah maksudnya. Iji bahilak gulak. Ya kan bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia berubah?
Harang kalau tahunya lagi bahasa Madura aja banyak sih, tak ada bahasa Indonesiana. Paroba aja tak ada bahasa Indonesiana. Apa boleh? Juduh ada bahasa Indonesiana juduhnya. Jodoh, engkau mau pijat ke andor, engkau aku tak pah juduh pah beres. Apa bahasa Indonesiana? Saya kalau pijat ke situ jodoh. Ya langsung ke kabin bidu kon aja. Juduh aja ada bahasa Indonesia, nah paroba aja tak ada bahasa Indonesia, nah termasuk nyapok tak ada bahasa Indonesia. Nah. Apa nyapok? Hah? Ah. Meri. Benih. Abu Bakar ini termasuk nyapok kaulian Rasulullah. Abu Bakar itu adalah orang yang nyaput kehidupan baginda Rasulullah. Ada nyapuk. Ada banyak bahasa Madura niku sih, ada bahasa Indonesia. Berarti kita itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Okay? Lah ketika Suwaibah melapor kepada Abu Lahab, tuan ponakan sampian sudah lahir. Nah, tradisinya di Arab mun badareng lahir nih kayak tekuk ada paroba laki apa bini apa napa di zaman jahiliyah bekto nikah mun bada orang rembi ternyata bini nikah yang keaib, bahkan Sidna Umar pernah mendem anak sebini margana dusno dusi ponan bini. Makanya Allah ada bu idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau diberitakan yang lahir perempuan muana ni keseketika mira anapa todus polan aib. Makanya ketika Suwaibah tuan-tuan keponakan sampean lahir berubah dia paroba laki Abu Lahab ni kesenangan luar biasa andi penakan tak dus-nudusi polan laki yang jahilian ni kemana puduk yang pakai kapi kita bagi kata tangkena sekali mun pas lagi kapi iba ke butol mangkan cagela tak tahu kaki buk saking bunga na Abu Lahab Suwaibah kaki merdeka kaki menitang budak tare makin ting bandingan Abu Lahab nikah kafir Abu Lahab nikah Yannas masuk neraka kalaban ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab nikah mati kafir. Abu Lahab nikah bunga dek lahir kanjeng Nabi benih pulan marga kanjeng Nabi keng pulan lake marga bunga Abu Lahab nikah cepon mufassir khuffifa anhul adab kulla yaumil itsnain. Abu Lahab masuk neraka mun masuk neraka nah king setiap malam Senin siksa na iparingan bede sa ajabu benih karo ringan paprei ben malam Senin ben hari Senin benih karo ngucak paprei bede sa ajabu setiap malam Senin ben hari Senin Abu Lahab kenging nikmat bisa nginum dari pelompolah tetipan malam Senin Abu Lahab itu di surga kut nungkut kutrukutan sambil gultung tuut. Ada bahasa Arab ya mun tak ngerti ya gila paham ki balik na boleh Abu Lahab ni ke kafir bi Yannas masuk neraka mati na kafir bunga kelahiran kanjing Nabi sebunga benih pulan lak kanjing Nabi selahir keng pulan lake pun malam Senin neraka siksaan epapirai orang Mekkasen setia jala Islam amin Allahumma bunga kelahiran kanjing Nabi bunga nani kebeni pulan marga lake keng pulan selahir Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pah sampian seanga bunga beni karo sakalian tapi sampai 40 malam ojen aja ojen panas enten jak malam kita iya buk sampian ojen tak akin jegan lesoh eja kajak man kak kaman luang biaya pantai obeng ki masang kapitan ngegela tak apa masang apa ngalak si dalam tau Abu Lahab kafir teretan nikah pesalamet ben malam Senin gara-gara bunga ada Gusti kanjeng Nabi pakati pun apa sampean sesiap sampai 40 malam safari maulid maka tak ada boleh belisna kesampean kecuali sampean ku masuk surga Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab nikah kafir sebunga king pulan lake tak oning jak dadi nabi Yannas masuk neraka paprei pun malam Senin marga bunga sampian tak Yannas masuk neraka sampian nikah Islam sebunga benih pulan marga lake ben benih karo sekalian 40 malam sampian norok riyadul jannah tak bu ambu maka sampian nikah sepantas budan efektif Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke surga Allah amin Allahumma kula mantir norok aki ya saya ngak onceng budian cak karo makin ato sik yonceng sare takok gula tempo nang neraka
Nggih. Mentir bi Allah pada selamat. Mentir bi Allah pada ikiba ke surga kapi amin. Mangkana kula ben sampean mangken acan ocan kula ben sampean atur kotor kula ben sampean alep celep demi orang yang sangat luar biasa yang pertolongannya seiden tebi kula bi sampean ketika yaumal mahsyar la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah ketika sokot ada acin cekan arih sekelan kaula ben sampean panas kapi bade senyelem kalaban pelona seiden te keputusan Allah Nabi Muhammad seanyu on iba ben aras ya Allah terosaki pakencangaki palekasaki hisab umat kaula ketika ibitong hisab banyak kekurangan amal banyak sekencerna citi banyak tusana banyak kanjing Nabi Muhammad asajud iba ben aras sabaraki ya Allah sabaraki jak pabadaaki umat Nabi Muhammad masuk neraka Nabi Muhammad orang yang pertama kali masuk surga kan kanjing Nabi tak kesokan masuk surga mun tak asar kau leban panjenengan saking dari ini serah Gusti kanjing Nabi kau leban panjenengan maka alhamdulillah orang Pamekasan sampean punya kesempatan bi Allah paringi kesempatan untuk masemak dak Gusti kanjing Nabi kalaban cara zikr maulidin Nabi kalaban safari maulid manter mulutna sampean bi Allah terima amin manter papolo ben Gusti kanjing Nabi amin ben mantel kula ben sampian petetia orang seh etunya bisa aziarah dek makam epon Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana Eka Gusti kanjeng Nabi orang yang luar biasa tak pada ben orang selain pelona kanjeng Nabi ini karo ombi wa kafful mustafa kal wardinadi wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah kanjeng Nabi ini ke pelona ro om mun sampai astana kanjeng Nabi nekuk ka sahabat selain pelona pah cekak telu hari bau emani kata elang percis ben pelona sampian ka mun kadung cekak kabeh kepeng kalampi make ring sodaya haram tak lucot panabit pah teti tor-tor ki maksud ta pada cekak keng lain bau isu penting kang pada geluh nika kanjeng Nabi pelona om luar biasa betena terak Gusti kanjeng Nabi terak kanjeng Nabi ini kebetena terak wala dhillullahu bal kana nurah Allah Allah kanjeng Nabi mun etepan di terak lampu selain kanjeng Nabi etepan di terak cahaya selain kanjeng Nabi ini kejeng bejeng na elang teh ini keistimewaan Gusti kanjeng Nabi apa-apa pun ulama kanjeng Nabi mi tedek jeng bejeng nah ulan kanjeng Nabi ini kebetena terak enggak gula makin ku beda jeng bejeng nah ada jeng bajengan nah jang saya budi si mancing je ni jeng bajengan nah hari asli ni seceleng ribu nah gula di boring koncengan ni pengkalan ni pepegel pengajian gula pulang ngeleng ibu sepeda malam jadi gula nikah mengibu mobil tak kau tak nututin ibu sepeda gula akhirnya luar tukang parkir ngambek gula ngambek bagian para tamu ikasah bagian sepeda apa masuk ruang parkir ngaku sakit hari jeng raja orang akhirnya sampun ada pak kula sepeda jang kula muni pamasuk ke dalam saya keluar tak kok melarat bi sepeda selain teti amit sabe lauk celen jang kula minta teti kula depak langsung amit tak langkong kak ki sepeda kula tak usah masuk ki sabe lauk embong langsung aja ke dalam jong pamasuk jong ada kenang nak kiai lauk de jong pamasuk jong yang tanda jak ngucak kula ni pamasuk ke dalam kula ki dero masuk jangan bener cak nyampe ceping sana enten kapan pidato ngarap hengen kangen tak masih gelak dua itu haram kapan muli sepeda apa temu ngambek ya deng labeng di gula torot tak mantoman patak piapia tanya aki gelu langsung wah dingkia itu nya ku apsa ap gula kanjeng Nabi ini kada jeung bejeng teh terak kanjeng Nabi ini kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul assalamun alaik ya Rafi
asyani wa daraji ya Rasul Allah salamun alaik ya rafi'a syani wa atfatayya jiratal ya uhailal judi wal karami. Angkana cepon ulama mun orang Mekah sen bah ngaku saya punya rambut Rasulullah kan ngetren makin dapat dari Turki dapat dari Yaman kula mikir mi bisa aklar karan hubung kanjeng Nabi aja mi bah cek benjang ringan di pun tenten kula tak ada miyaki cuman dia masuk akal lah bah ceri Indonesia bode si andi Brunei bode si andi Malaysia bode si andi leceh pun ulama gampang rambut ni ke asli napa punten kedua kanjeng Nabi etes paling gampang cepon dari macara nah trade ngaki ke are teh mun bede kantos saya punya rambut Rasulullah coba trade ngaki ke are mun bede bejeng nebeni obung kanjeng Nabi obung temis naji aja ya seni kemakin nih kau orang kaman lagi ngetren seni kerok nuro aki kapi siapa nih berangin mainan pahajar Jerman gak kemana Malaysia beda seandi Brunei beda seandi Malaysia banyak seandi alhamdulillah aku nak makai Mekah ni pe Matur Allah kula ben sampian karena ini termasuk man kadzdzaba alayya termasuk kentek dak Gusti Kanjeng Nabi lamun la kentek ni ka falyatabawa maq'adahu minan nar ira milati bi kenangan ka mah ini neraka macam lagi yang terlalu keramatan jadi selain cak kerja ben Kanjeng Nabi dan jadi kerja lain dah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan lambo osom selimih labu nak buka pian dia kapan celeng selimih kapan celeng selimih. Ku lekuk magi sapi datu bae ke bela selimih ada. Lah cak gelak pada selimih nafuk. Mana selimian saya bebo aja. Lah itu Rasulullah orang yang sangat luar biasa. Le saya kaula ben panjenengan keng demi Gusti Kanjeng Nabi demi membuktikan kula ben sampean idharus surur mapadang kebungaan karena cepon Al Imam Jalaluddin As-Suyuti wa hattatis syariah ala idharis syukri orang ni kebun kenging nikmat epakon papadang katinapa kati kula bangkit asonan man kak kaman benih karo semalam 40 malam tak buambu benih karo kadua keteloh atosan mun perlu ebuan syariat menganjurkan saya ngak ring mekasan mun kenging nikmat sepaling raja saya ngak papadeng inna wiladatahu min a'dhamin ni'am tada nikmat sepaling raja kecuali lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah adabu laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak cak saking Kanjeng Nabi ni kata ilahiraki kula ben sampean tada teh ada wi tak terasa kemekasan gula ben sampian ken ngampung ke Gusti Kanjeng Nabi setan Kanjeng Nabi paling raja na musibah mangkana mun corona di kebunten benih musibah raja ki rajaan musibah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat ing kro mangken bek semuni benian pelan antrana sapeh ben ustad pada ngaku brungso bening brungso sampean kula brungsoan kieu mangken lambak tahun sangat-sangat karo sapeh sa brungso ana sakak takok ngakan ro haram bagi kula mangken andi mobil andi dua kula cak mun kesampang tak andi waktu seket sampean nyaba dua kula kapan beda macam dik kula saya seragaman ka sejar kelenjar tuli pasang ding supir pasang kula kapan nato lele bure ngak ngeci di sapia sakak di kubi musibah saya paling raja wafat Gusti Kanjeng Nabi nikmat saya paling raja lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nikmat kula ben sampean mapadeng cara nak mangken nik keng mantir bi Allah eterema kula ben sampean mapadeng tuan rumah banyak biaya saya keluar sound system selain konsumsi ni ngangkui biaya panjenengan dari compok ngangkui biaya keng ding sampian ni kata elang eporop swarga Allah bekal papangki ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma benih kelakuan sia-sia itu akinah sampai 40 malam mantir sampian Allah kuwata mantir tadi asa sakit mantir tadi asa wafat mantir bi Allah semangat ben mantir kapi eterema kula keng ngampung kemudian mantir bi Allah pada detik orang seselamat ajunan Allah subhanahu wa taala amin Allahumma ini kacaran nama padang kula ben sampean idharus surur li maulidin nabi kula ben sampean mapadang kabungaan dadi syariat ni kanyoro mun bunga papadang mun sosa cek papadang kula ben sampean tur kadang tabalik mun bunga ada ring tau keng mun sosa asar sebulan tak mari nggih napa nggih pah beda tegeng dak masa tegeng ke billahi rogi ana tu billahi namun tak oleh bese pah coba oleh beda 30 juta kocang hasil ke ya oleh sarokokan ya mun 30 juta ke beli rokok magi bibir teti belanga kemarin mun kabungaan papadang mun kasosaan kula ben sampean cak sak kasak lha niki harus surur kula ben sampean
benih karo kak dintok eman kak diman benih cuma Indonesia seluruh dunia merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Kanzun Najah bahwasanya amolot ini kebenih karo bulan molot tapi bal fi ayyi yaumin minal am ben hari dari setahun bila saus kor siap amolot dan molot na iterema ben termasuk tetibuk ta idharus surur ben teti ibadah setiap dilancilan kula ben sampean kenging syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah riyadul jannah abeni molot dan amolot dan molot dan 40 malam manter kak dintoh benih kelakuan sia-sia manter kak dintoh sareng Allah subhanahu wa ta'ala poro pakalaban swargana pada tiap kula ben sampean selamat ya junan Allah subhanahu wa ta'ala ki besaran Gusti Kanjeng Nabi pabanyak sampean kekeliruan pabanyak itu usah keng mun Kanjeng Nabi sahabat kula ben sampean bekal selamat kapi masuk surga bahkan syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa ada tiaki sampean tak usah terus neraka sama sekali. Manter bi Allah terima kapi amin. Mantir bi Allah sehat amin. Ben mantir bi Allah subhanahu wa ta'ala kula ben sampean pakun semangat ateh ni kata yoba karena ketika kula api tu sini kok tambuh pan legu sangka mantir pakun ati ni kata yoba mantir pakun ati semangat mantir ati ni kapakun ada Gusti Kanjeng Nabi beda perasaan estok beda perasaan cinta beda perasaan kerong sehingga setiap emaus kula ben sampean bisa merabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ya di kiamat saya rasa abitaki antar umat Nabi Muhammad ben selain Kanjeng Nabi bakal kenal dek kula ben panjenengan kalaben selawat di panjenengan seemaus setiap malam ning riyadul jannah amin Allahumma ben mantir bi Allah subhanahu wa ta'ala kula ben sampean petiti orang sekenging ridho ipun Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari dunia kantos ke akhirat paringin nak foto solihin ben solihat ben mantir kalimat terakhir sekeluar dari lesan kula panjenengan la ilaha illallah sehingga setuju hadir kelaban barokah majlis riyadul jannah asangu Islam ben iman ketikanya kula sampean icabut sareng Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kula ben sampean ki pantes ben pakun teti orang seterasa surga Allah ben mantir esapor ada di setuju tusah amin Allahumma amin ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah al-fatihah. Pukul 11 kurang 10 dan kuliah tak bisa melanceng nisar sampean si beca engkau orang kaki buk kapan beca bah de iya harap patat ke kita minta lah tapu hadlan aja lanjut ku malam di gulang ki ku malam kata bagi boleh ben gulang ki antara dapat antara ku malam mantir bi Allah bisa antar kapi mantir bi Allah sehat mantir bi Allah ibadah apa amin Allahumma amin sekali itu bisa sampai yaki orang ben lebih nah niun seporah setada betus epon mana bi beda kekeliruan kesalahan niun seporah setada betus epon keleroh ben salah umbar dari keburuan ben keentengan mana bi beda bener dari sepada pak asli min kafadhal dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.